करपाक सो कितें जालें पयलीं म्हळ्यार हो सगळो एक पणजेकाराचो ग्रूप आमी सगळे पणजे रावता पणजे काम करता आमकां पणजेचो मोग आसा म्हणून आमी आज हांगा आयल्या आयचो जो इश्यू आसा तो मेनली रिगार्डींग कॅसिनोज आतां तुमी जाणा कितलींशींच वर्सां जालीं कॅसिनो गोंयान पणजेन आसा आनी सगळो त्रास तो पणजेकार सोंसता पयलीं 6 कॅसिनो लायसन्सीस आशिल्ले धाकटे कॅसिनो आशिल्ले फाटले 12 ते 15 वर्सां पूण आमी पळयलां की एक धाकटो कॅसिनो काडटा ताच्या पेक्षा व्हडलो हाडटा तो परत काडटा आनीक व्हडलो हाडटा आनी आज अशी एक प्रपोजल आयला की येदो व्हडलो कॅसिनो आज पणजेन येवपाचो आसा तो 112 मिटर लांब आनी 27 मिटर उंच 112 मिटर लांब आनी 27 मिटर उंच म्हणजे पणजेन ज्यो बिल्डिंग्यो आसा ताज्या पेक्षा व्हडलो हो कॅसिनो वेसल आमच्या रिवर मांडोवीन आसतलो सो खंय तरी सरकार पणजेकारांक आनी गोंयकारांक फटयता ह्या इश्यूचेर आनी तो कसो म्हळ्यार आमकां पयलीं सांगलें की फक्त 6च लायसन्स आसा आमी नवे लायसन्स दिवंक ना नवे कॅसिनो येना म्हणटा पूण दीस इज लायक सेयींग की बाबा एक मारुती 800 लायसन्स दिता ती मारुती 800 काडटा मागीर एक SUV हाडटा SUV काडटा मागीर आनीक व्हडली गाडी हाडटा आनी आतां बस हाडून हांगा दवरपाची एक तांची त्याच लायसन्साचेर मारुती 800च्या लायसन्साचेर एक बस चलोवपाची तांचो एक हो प्रयोग चल्ला सो तुमी जाणा की जशें सांगलें कॅसिनो खातीर पणजेकारांनी खूब सोंसलां पूण अशें तुमी पळयल्यार फाटले 12 ते 15 वर्सांनी जितले कॅसिनो तेन्ना आशिल्ले आनी जे आज आसा टोटल कॅपॅसिटी हॅज बीन ऑलमोस्ट 10 टायम्स जी ओरिजिनली आशिल्ली सो द इफेक्ट एंड द नेगेटीव इम्पॅक्ट इज ऑल्सो 10 टायम्स आनी हाचे नेगेटीव इम्पॅक्ट तुमी सगळे जाणाच आमचे बाकीचे सुद्दां मेंबर आसा ते तुमकां सांगतले आमकां पार्किंगाचो इश्यू जाता गार्बेजाचो इश्यू जाता क्रायम वाडला पणजेन आमची म्हादय रिवर इज अफेक्टेड एंड इज पोल्युटेड एंड इज अंडर लॉट ऑफ स्ट्रेस म्हळ्यार येदी व्हडली बिल्डींग तो नदयेन भितर घालता आनी तुमी म्हणटा की आमी म्हादय वाचयता म्हणून सो हाज्या खातीर मेनली आमी हांगा CCPक मेळपाक आयिल्ले आनी तुमी जाणा की रेश म्हागोसाच्या विलेज पंचायतीन सुद्दां ह्या मुद्द्याचेर एक ग्रामसभा घेवन हो कॅसिनो जो थंय पार्क जावपाचो आशिल्लो तांणी तो ओपोज केलो म्हणून आतां कॅप्टन ऑफ कोर्ट्सान हो पणजे सायडीक हाडला सो आतां पणजेकार हाका ओपोज करता आनी आमची इलेक्टेड बॉडी आसा ती CCP सो वी हॅव कम हियर टू डिमांड अ स्पेशल मिटींग ऑफ द CCP आनी मेयरान आमकां एश्युरन्स दिला की 12 तारखेक सकाळच्या 11 वरांचेर हांगा ही स्पेशल मिटींग जातली म्हणजे तांची रेग्युलर मिटींग आसा पूण ह्या मिटींगेन हो मुद्दो ते दे वील टेक इट अप आनी आमकांय तांणी येवन आमचे विचार मांडपाक सांगल्या आमी एक पॉयंट मेनली करूंक सोदता की आरपोरा कितें जालें सगळ्यांक म्हाका दिसता याद आसा हें आमी विसरूंक जायना 25 पीपल लॉस्ट देयर लायव्स बिकॉज ऑफ इलिगॅलिटीज परमिटेड बाय अ करप्ट गव्हर्मेंट आनी जेन्ना कॅसिनोचे तुमी वेसल्स पळयता तातूंत हजारांनी लोक आसता लिटरली हजारांनी लोक आसता एका कॅसिनोन उजो लागलो जाल्यार तांणी खंय वचपाचें म्हणजे तांचे कडेन दोनूच चॉयस आसतले दे वील हॅव टू आयदर die by fire or die by drowning. Is this the choice we want to give the people who are visiting these places? So हो एक व्हडलो पॉयंट आसा फक्त आमी पणजेकाराच्या वतीनूच न्ही इन जनरल ऑन अ ह्युमॅनिटेरियन स्टँड म्हाका दिसता हे कॅसिनोज आर जस्ट म्हळ्यार दे आर अ मास कॅज्युअलिटी डिजास्टर वेटिंग टू हॅपन सो ह्या सगळे मुद्दे घेवन आमी आज हांगा CCPन आयिल्ले आणि हांव मागता की मॅडम पॅट्रिशियाक तुमचे No, we were surprised that the mayor, when we brought this problem forward, he says, you know, the river doesn't come under us. It's only the land. But the disastrous effect of these casinos in the river is showing on the land. Whether it's parking, whether it is our roads being full, whether it is garbage, whether it is sewage, our health problems. But he feels that it's a river problem, it's not a land problem. I personally feel that the mayor is not interested in the citizens of Panjim. He's only looking at this problem being a river problem, and that is what shocks me. I thought we had a corporation that is concerned about the citizens, about the people of Panjim, but it doesn't seem so. So I was very disappointed with this meeting, to tell you very frankly. वाल्मिकी तुम्ही जो कझिनोचो जो इश्यू आसा तो ताचे कॉन्सिक्वेन्सीस आहा ते मल्टीप्रॉम ओके
आता थोडे इश्यूज वाल्मिकीन सांगला मेन्शन केला की हो इश्यू जो आसा पणजेकारांचो इश्यू आहा बिकॉज कझिनोज हांगा आसा आनी आख्खो गोंयचो आसा. सो बाकीचे जे इश्यूज आसा एक आमच्या सोसायटीचेर कितें इम्पॅक्ट जाता तो. सो ड्रग्स वाडला, प्रॉस्टिट्यूशन वाडला, मनी लॉन्ड्रिंग वाडला, क्रायम्स वाडला, लोकांच्या घरा भितर येता, मागीर सेफ्टी ना, कितले बँक फ्रॉड्स जाला, आतां कितले सुइसायड जाला, कितले मर्डर्स जाला, आनी आतां सुर्योतनी आतां गन्स सुद्दां लोक वापरता कित्याक माफिया राज चालू आसा. आनी हो तर गन कल्चर तर गोंयांत आयलो जाल्यार हे गोंयकारांचेर सामके खूब वायट परिणाम जातलो. मागीर आमच्यांनी ते खूब लेट जातले. आतां तर आमी कझिनो भायर काडिना जाल्यार हो कझिनो जो गोंयांत येयला तो सगळे गोंयकारांक एक मोठो खतरा जे म्हणटा आमी आसा. सो सगळ्यांनी एकठांय येवपाक जाय आनी जाता ते भाशेन आपलो कितें म्हणटा तो सांगात दिवपाक जाय, सपोर्ट दिवपाक जाय हे कझिनो बंद करपाक. कझिनो नासतना गोंय सुशेगाद चलतालें. आमकां ऑल्टरनेटीव सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन करपाक जाय. रेवेन्यूच्या नांवार आमकां मारून उडोवपाक आमी परवानगी दिवपाक जायना. तुमचो आतां मेमोरेंडम दिला पळय तुमी, तर एकच पर्टिक्युलर कॅझिनो येता ताच्या संदर्भांत आशिल्ले काय सगळे कॅझिनो? ही इश्यू पयलीं वयर आयलो म्हणजे आमकां थोडे दिसा पयलीं ते थोडे एक बार्जेस आनी जे स्टेजींग स्ट्रक्चर्स आसा ते दिसले. सो जेन्ना आमी ताजी इन्क्वायरी केली तेन्ना आमकां कळ्ळें की हो येदो व्हडलो कसिनो येता म्हणून. सो डेफिनेटली अर्जंट मॅटर इज दॅट दीस न्यू कॅसिनो शूड नॉट एंटर. पूण ओवरऑल आमचो डिमांडूय आसा की आतां हे सगळे कॅसिनो आसा ते सुद्दां आतां भायर काडपाचें म्हाका दिसता टायम आयला. बिकॉज हे कॅसिनो मोठे मोठे जायत रावल्या आनी जर आज आमी बंद करले ना जाल्यार म्हाका दिसता पणजेकारांक पणजे सोडून वचचें पडटलें. वाल्मिकी जेन्ना ऑफ शोर कसिनो म्हणटा न्ही ते एक्चुअली अशें न्हंयेन आसपाक जायना, ते भायर आसूंक जाय. तरी पूण ऑफ शोराच्या नांवार ते सद्या आमी पळयता की मांडवी न्हंयेंत आसा. सो हाजेर कितें तुमी फुडें? त्यांनी डेफिनेशन चेंज केला ऑफशोराचें. सो सरकार कायदे हाडटा कझिनो खातीर, लोकां खातीर न्हू. आनी आतां कितें जालां, एक डिपार्टमेंट दुसरे डिपार्टमेंटाचेर घालता. सो मेयर म्हणटा की हे रिवर इश्यूज म्हाजे अंडर येना. मागीर कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स, नाव कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साक तर आमी विचारले जाल्यार कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स म्हणटा ते होम डिपार्टमेंटाचे. मागीर हांगा रिवर नॅविगेशन डिपार्टमेंटूय हातून इनवॉल्ड आसा. खूब डिपार्टमेंट इनवॉल्ड आसा. पूण मेन डिपार्टमेंट म्हणजे ते होम डिपार्टमेंट आनी चीफ मिनिस्टर. आनी चीफ मिनिस्टराक आमचो उलो चीफ मिनिस्टराकूय की हे कझिनो बंद करा. मॅडम आता तुम्ही सीसीपीन येयलेले, बट सीसीपी इटसेल्फ इज सेड वय सीसीपीन म्हटल्यार हे तांकां पडना. सो बिकॉज इज कमिंग इन द रिवर. सो कितें आसा की we are going to all concerned departments. पण कितें आहा, ज्युरिस्डिक्शन जे तांकां लागता, जो पावर्स मेयरा कडेन आसा तो पावर्स ताणें वापरपाक जाय. आमी हांगा सिटिझन्स ऑफ पणजे म्हणून येयला. मेयर आमचो इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव. आमी ताका सांगला हे पणजेकारांचो जो आवाज आसा तो तुमी सरकाराक पावय, कित्याक तुमी इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव. आनी तुजे पावरान जे कितें आसा की ताका गार्बेज लागता, ट्रॅफिक मॉनिटरींग, एडवर्टायजमेंट्स, तो वास पडे येता तो हांगा कांपाल्याक तर तुमी रोडाचेर येयल्यार आमचे पणजे मार्केट आहा थिंगा सगळो सुवेजाचो वास येता. हे जे इश्यूज कॉर्पोरेशनाक लागता ते इश्यूज जे ताजे खाला आसा ताणें ताजी दखल घेवपाक जाय आनी एक्शन घेवपाक. पूण मेयर म्हणटा तांकां त्रास जाता, पूण इकॉनॉमिकली तो हेल्प करता म्हणून ते म्हणटा आपूण टॉलरेट करता. सो रेवेन्यू जेन्ना आमी जनरेशन करता तेन्ना आमी एथिकली करपाक जाय. ओके, फाल्यां प्रॉस्टिट्युशनान पयशे येता म्हणून आमी प्रॉस्टिट्युशनाक सपोर्ट दितले, ड्रग्सान पयशे येता म्हणून आमी ड्रग्साक सपोर्ट दितले. सो एडिक्शन जे आसा ते एडिक्शन इज नॉट द मेन इकॉनॉमी. So main economic policies should not be dependent on addictions. So alternate आमी काडपाक जाय. We can't find this illegal route.
आणि सरकाराक जेवढे पैसे मेळटा न्ही तितलेच पैसे परत कॅसिनोचेर खर्च जाता, कितलेशेच तांकां टॅक्स इन्सेंटीव दिता. तुमी जाणा कोविडा वेळार 277 कोटीचो टॅक्स वेवर दिल्लो कॅसिनो खातीर फक्त. जेन्ना बोवाळ जालो मागीर ताणें तो फाटीं घेतलो. आनी सगळे जे इन्फ्रास्ट्रक्चर हांगा चल्ल्यात, जेटी जावं ती आतां एक कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स बिल्डींग जावं, हे सगळे कॅसिनो खातीर. हे पणजेकारांक मागल्या जाय म्हणून. पूण तुम्ही वाल्मिकी तुम्ही कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साची बिल्डींग आसा तेच्या खातीर तुम्ही एनजीटीन सुद्दां गेल्ले दिसता म्हाका ते. Correct, हय. पूण ताजे फुडें मागीर कांय फॉलोअप जालें ना काय कितें? ती केस एनजीटीन कितें म्हळें की इट इज प्रॉब्लम तोच जाला. दे आर बिल्डींग इट अंडर द गायज ऑफ गव्हर्मेंट स्ट्रक्चर्स. हो कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स म्हणून बिल्डींग बांदल्या, पूण थोड्या दिसांनी जेन्ना इनॉग्रेशन जाता तुमकां दिसतालें की फक्त कॅसिनो खातीर बांदलां. सो एनजीटी हॅज अलाउड दीस स्ट्रक्चर ऑन द assumption that captain of ports has said की आमकां जाय म्हणून फॉर आर ऑफिशियल वर्क. सो ताणें इट इज अ बिल्डींग ऑफ पब्लीक इम्पॉर्टन्स म्हणून एनजीटीन ती अलाव केल्या. ज्या दिसा कॅसिनो वतले त्या बिल्डिंगेन वी वील गो बॅक टू द एनजीटी अँड वी वील शो देम दॅट ऑलरेडी तेंच्यांनी म्हाका दिसता स्टेटमेंट केल्लो की हे सगळे जेटीस आसा ते काडून ती ऑफिसां थंय वतली म्हणून एकदा स्टेटमेंटूय आसा. पळया ऑफिसा वता काय सगळे कॅसिनो वता ते पयलीं पळया. आय जस्ट वॉन्ट टू ॲड, मेयरान सांगला की तांकां फक्त 10 लाख रुपीज मेळटा, रेवेन्यू मेळटा हे कझिनोंतल्यान. सो 10 लाख आमच्यान ऑल्टरनेट सोर्सतल्यान आमी जनरेट करूं शकना. 10 lakh is such a small amount for a big city. So we should not allow all these evils for just for 10 lakh rupees. मंथली हो काय कसं केलं 10 लाख मंथली? वाल्मिकी म्हाका सांग तुमी आतां मेयराक मेळ्ळे, तुमी आतां तुमच्या आमदाराक मेळटले Taxes here, कित्याक no, सांग can't be money. Taxes only. वाल्मिकी कित्याक तुमी आतां आमदाराक मेळटले, कित्याक त्या आमदारान सांगलेलें 100 दिसा भितर कॅसिनो काडटले म्हणून. सो तो 100 दिसांनी ताणें कॅसिनो काडूंक ना, पूण 100 दीस जावच्या पयलीं तो बीजेपीन गेलो. ओके, सो दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ द प्रॉमिसीस ऑफ द MLA. पूण कितें आसा, दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल, सो आमकां तांचे कडेन वचचें पडटा. सो आज आमी आतां CCPन आयल्या, जशें तुमकां सांगलें बाकीचे सुद्दां खुबशे डिपार्टमेंट्स आसा वेर वी आर इनवर्टींग अ सिमिलर लेटर. कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स, GCZMA, मागीर होम सेक्रेटरी, मागीर रिवर नॅविगेशन डिपार्टमेंट आनी इवन पुलीस. सो हांचे कडेन आमी हे लेटर आज इनवर्ट करतले आनी MLAक आमी फाल्यां मेळपाचो एक अपॉयंटमेंट घेतले आनी वी वील आस्क द MLA टू टेक अस टू द CM ऑल्सो, बिकॉज हे खंय तरी आतां स्टेट लेवलाचेर हाजेर डिसिजन जावंक जाय दॅट इनफ इज इनफ. खंयचे बॅनर अंडर हे आतां सगळे आमी पणजेकार अगेन्स्ट कॅसिनोज म्हणून एक ग्रूप केला, पूण हो एक सिटिजन्स ग्रूप. पूण तुमी लोकल्सां कडेन उलयल्या, कारण कशें आसा कसिनो म्हणटकीर जे सरावंडींग एरिया आसा तांचे जे टॅक्सीकार आसा जावं हॉटेल्स आसा तांकां बिझनेस मेळटा, ते फाल्यां बोवाळ मारतले जर अशा तरेचे जर. ना सी इन द एंड जे हांगा सर्विसीस मेळटा पळय न्ही, दोज आर हॉस्पिटॅलिटी सर्विसीस. म्हाका दिसता पणजे लोक आमचे पणजे पळोवपाक येवंक जाय, कॅसिनो आनी गॅमलिंग करपाक येवंक जायना. सो डेफिनेटली इफ वी प्रमोट पेंजीम एज अ हेरिटेज सिटी, 200 वर्साची सिटी ही, इतले सुंदर जागे आसा हांगा पळोवपा सारके. वी हॅव टू प्रमोट पेंजीम एज द डेस्टिनेशन, नॉट कॅसिनोज एज द डेस्टिनेशन. आनी जेन्ना टुरिजम आमी तशे तरेन प्रमोट करतले देन द सेम पीपल वील गेट द सेम बिझनेस. टॅक्सीकार आसूं, हॉटेल्स आसूं, सगळ्यांक बिझनेस मेळटलो. वी आर नॉट अगेन्स्ट द इकॉनॉमीक बेनिफिट्स, पूण देर वॉज लायफ बिफोर कॅसिनोज अँड देर वील बी लायफ आफ्टर कॅसिनोज. कॅसिनोज गेले म्हणून पणजे काबार जावचे ना. अँड वी अश्युअर ऑल द पीपल, द गोवन्स अँड द पणजेकार्स हू आर वर्किंग ऑन द casinos or are benefiting from the casinos. आम्ही promise करता की we will fight for your rights also. Valmiki, if your government comes, will your government will put this casino? No, this is not a political thing, so we cannot. ना, पूण CCP इलेक्शनूय सध्या लागीं आसा. CCP इलेक्शनूय लागीं आसा. Any elections or any party, again this is a citizen. वो कंटिन्यू उरतलो तुमचो. हांव पणजे जाला, पणजे वाडला, हांव पणजे रावता, हांव पणजे काम करता, म्हाका पणजेचेर. ना, वो तुम्ही कंटिन्यू लावन धरतले, कारण CCP इलेक्शन सध्या लागीं पावला म्हणून बीन मागीर लोक चिंततले की हे इशू मुखार येता काय बी म्हणून. पयलीं घेतलेले आमी. मुखार आयलो तेन्ना आमी दर्यान पळयलें तें काम चल्लां म्हणून. दॅट इज वाय वी हॅव कम हियर टुडे. इट हॅज नथिंग टू डू विथ इलेक्शन्स. मेयरान म्हटलं की त्यांची प्रोसिजर समज सारको आसा जाल्यार ट्रेड लायसन दिवपाक आमकां शक्य आहा म्हटलं तेंच्यानी. सो तुमी समज तेंच्यांनी ऑप्शन ना म्हटलं जाल्यार तुमी येवन मेळोन कितें फायदो मेयरान? तेणें ऑलरेडी क्लॅरिफाय केला. सांगलें पळय, हो इशू रेस मॉगस सायडीनूय जाल्लो. थंय ग्रामसभा जाली आनी लोकांनी सांगलें की आमकां हो नाका म्हणून. ग्रामसभान रेजोल्युशन वॉज रिस्पेक्टेड बाय द विलेज पंचायत अँड ऑल्सो बाय द कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स. कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सा कडेन काल आमी उलयले, ताणें स्वता मेळ्ळो की थंय बाबा थंय लोकांचो ऑपोजिशन आशिल्लो पूण आमी शिफ्ट करता म्हणून. आतां हांगा लोकांचो ऑपोजिशन आसा, आतां शिफ्ट करूंक जाय न्ही. इफ CCP सेज दे आर पावरलेस,
then that he's admitting his failure. But people will continue to put the pressure on all the departments. प्रोसिजर सारको म्हणल्यार ते ट्रेड लायसन दिसले तेंकां प्रोसिजर कसो सारको करपाचें तांकां सगळें बरें खबर आसा तें तुमी जाणा पूण वी वील शो दॅट पेंजीम सिटी ऑफ पेंजीम कॅनॉट हँडल एनी मोर कसिनोज. फाल्यां 12 तारखेक मिटींग आसा पळय तेन्ना CCPची मिटींगेक तुमी प्रेशरायज करतले रेजोल्युशन घेवपाक 100% हय. तो म्हणटा रेजोल्युशन घेवन कितें फायदो जालो न्ही फायदो. तो रेजोल्युशन सुद्दां घेवपाक तयार नाशिल्लो पूण आमी सांगलें ना तूं मिटींग घे रेजोल्युशन घे. सो हेज अग्रीड टू डू दॅट आनी त्या रेजोल्युशनाचो डेफिनेटली प्रेशर जातलो. पूण रेजोल्युशन घेवन कितें फायदो जाता आमी पळयता खुबशा पंचायतीन जावं रेजोल्युशन घेतलेली कोर्टान वता आनी ती भायर पडटा. इन द एंड CCP इज द लोकल बॉडी रिप्रेझेंटिंग द पीपल ऑफ पणजी न्ही. सो तांचो एक वॉयस ऑफ द पीपल हांगा कॉर्पोरेशनान ग्रामसभा जायना आमी खंय वचपाचें वेर डू वी रेज आर वॉयस. CCP इज द ओनली प्लेस. सो मागीर जशें सांगलें दीस इज वन ऑफ द स्टेप्स वी आर टेकिंग. ताच्या मागीर सगळे डिपार्टमेंटांनी आज वतले फाल्यां MLA कडेन वतले परवा CM कडेन वतले. बट वी वील मेक शुअर दॅट दीस इश्यू इज रिजॉल्व.